Fani nyina ma Awurade wate. Yeti sabre nso no betiwa. Wode ne nsa ahyɛ ne damre fam. Anwini bibiaro. Fani nyina ma Awurade. Wose sabre yanso no betiwa. Mami wode ne nsa ahyɛ ne damre fam wate. Yeti wajomtofo ne se. Ye ma wode ne se. Ye ya wode ne Awurade ne wate. Ye ani ye fie nyina. Yeti se ye yini dia ya. Enya ya wode. Ye ajo nyame sa ye. Wati na ye mo. Wonyame abasro ni asase. Epuma bodi ebebrebe. Okatachie odomankume ne sanu nyuma nyina ya nwanwa wate. Abosom tumi nti ase. Saso no nipa so. Wonyame na bo wo se so. Yetu onipa no so se ya. Ye agise onyame no ai. Saso no nipa so ate. Mesi Awurade na bo wo se so. Yeti so nipa no so se ya. Agise onyame no. Yeti so onyame ansi dano a. Ye odansifo biroko. Wadansifo biroko. Watina ye mo. Oh, watina ye mo. Minyame watina ye mo. Me radisa ye. Watina ye mo. Eti watina ye mo. Minyame wuti wa ye mo. Me radisa ye. Watina ye mo. Eti ono kofo. Amanye dosu na sumejo afini nyina mo. Eti ono kofo. Amanye dosu na sumejo afini nyina mo. Eti majo Awurade. Ama wa ye wate Awurade se. Wabaji wo Awurade. Ama wadi dawati. Ono kafo amanie. Amanie ni dosu na sumeji wo. Afrini nyinamu. Awurade so wabaji wo. Enyumre ama wa ye wati. Wasi meji wo meji. Ama wadi dawati. Ono kafo amanie doso na subaji o efini nyi na mu Wonyame si maji wo ena ama wa ye wati she wabaji wo ye ama wadi daw au ono kafo amanie doso na sumajo afrini nyi na mu. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ohwefo a wo hwe yen na wotie yen abandenden awa abandenden mreni me ne mema sofo jeyi sofo abiata enewa yade onyame asema ya wode ma wo so betima tintim onyame ebreti se mu no watimi asom nyankopon yie na atima siw yie e wabrabo nyina mu mo bia abandenden no agye enso ene bade din e chia gotwefo nyinara mamo nyina chia mo e chia me ba odifo kwabena bwache owusu abi obi a me chia no wife ahefo nyinara mo nkoso ana mo hyehyɛ na mo hye na mo boa na man evangelism no aye kama Sister watching. Sister watching. What are you watching? Sister watching. Over watching. Sister watching. Say, with the no, sir, no catch now. With the concourse. Pastor Kosonu.
Oni di nkoma no se sister Boache. Nti no se bia Boache ni sister. Ade Facebook messenger no so say. O ma me ve sister. Hello. Odi bo ni sister Boache. Dada you be. Boache ni sister Boache. O ba ko Abidjan pe. What is that minister of kwasi ko Abidjan? E ko di 5 days o nana me le dire kasa. O se yamra ne say lockdown ya de wi a otelo na e ko duru o ma ya aduane aduane ni na ma na drinks are drinks akwasi hwe sa ase da na za quiz se ba ya yeni boso na se ka sia hani o boso e ko Ghana no e di na o chepene furu nyina yeso I just say e ni a chinya se ko se en kai ya na e ko di ba furu na brochire oh God Peter kan se yesu se be an kai e try ya Abidjan hot de say ma check no mama away afokasi omo die chini say ase ko to Gaston ni Prosper na safoba no omo die kwa de kwa fedie de ni oduo no ma kunya so ade table so prekese bibia o wasi so hu ni o so di rade yakopon kede sa se da se record da be ya ba ne ngaze record so da ke ya yenja akra se aboa ba se nko ekrum kwa wa praise God hallelujah adafo ba bia wo bia no e sei ukuada fiada kwasiada eye consultation metenase ukuada fiada kwasiada eye counseling esi enhye mu 25% yeguso ya bom pa ese nyankopon se emfa ho ne enema ekoso ena me Facebook utu se you be the pa se abasa me come tro abayifo nko ahụ bi abayifo baba eye bi dan kasa now I tell you say the bia ntimi kill gospel down it's better for you to repent ye nyina no ye bo ho adwane ade ade but what did be your botaye say esa we na metu a you die finish sa se we wowura nti bo wani nku say adwuma wo ye ne no ye wa so ndem ba na obi abaya security obi ye fa ensam na ekọ unya atale bi hye na nipa ba wo nche officer na perform na me ya me preacher no so about it e bi wo bia no so hunu nipa se nipa ye nipa na to bo aso kwan fa so a ye kọ na otwi me no wakasa bebre afa apam no me ho do I aggressive twa me biom na me ye we dodge kakra na me do ko me se sam kakra ma ho o ye nshira but e wi be se abom paye o moa person sponsor program you bit ma sponsor number say go stream na so no ma obetimi afa moa bi o person boa bia no obetimi aboa ye hye ne manso se on my way wo mu wo ya de papa nipa enkamfo woda age so wu ansa obon se wo videos ene won kasa ne namu sa obi a wotan wo kura no be postu e be fa wo picture nti besra wo metias ya wo hwe mi wo moa bia de boa ne sikanko boa na gospel no nkoso na mi wu na wo wonim se wotame na wonim na again say nti wo moa bia right now just do it asamado ye ha de ye kan ya manfo te no ya ka bi ye kwa ma na boroso ya branka sankasa tinyame nhyiraw ba bi wo bia Erade Yesu ya dawase wadum amen amen ana me bisa o say hwan na se o say nyame somo de who told you on the kachire wo why na preach you ka to say nyame som o be som nyame a ho beto when the kan ye Shania Manson. So you ready so be called disco akosa anopko disco you ready say you shall ni ade never for him no correct obetin kan wa we you ready say be called disco I tell you say ura ho a obetin kan say e de ye plug etwe no so ho ni etwe nipa no a ye twe e be fo ani so no correct ana so be ye mayanka adwuma nso de a ensuro moja so baba be petin ho yes
ɛna wunwura na ntwebuo mu nso bra wona ntietie agyanan so no kore betietie so obi kacha wo se nyamesom oda bra enyete mo da den say when that's what say oh you will heaven come hallelujah but as I see we so pade be say me preach you asofo ne adifo ye na edada wo asim se bagi nyamedi nenenko a na ogin di nenko a obeyeye ko obi akwa obi antena fie so bagi Yesu di a afena ne mba ya hada ma wo obagi Yesu di a obefa ho kirem obefem obagi Yesu di a de obi a oye wiasini famu a ye nkene no ofum ebe kyew pa obe face challenges no kore ko divorce na mekan ye ko soja for fight ye ko ye ba no ye du kwan mu na okache say the same am border alibo metima pass through it take me 2 hours e wa alibo border ba na so for kwasi atwam wow 2 hours ko mo ni sia kura nyame baby a wo hwe bibia no e bia fra beji Yesu adi ana wo nyame sumu a ena me no kasafa kisosumu history de wo beji nyame di a so ba be kan ye ho e wo kuo no mu a eniema wo be fam na wo mo nso a de lete we ma wo no enye ni patra bi omo nimte ena ka kire wo nti hwan na se wo se wo beji nyame di a eni kwan se wo yare eni kwan se unya problem adwuma eni kwan se obewu eni kwan se ukunu eja ware eni kwan se wo yegma boka eni kwan se unya accident o man we ewu mu asam nya to sofo bi pe o ye krife kura na ne asha se plan e de so obi o speed o de ka nya accident yanka e be ka se yanka eni so wo hye do speed do bi so na ente sa obi bo brana ne ma ko basa pe ne asha se na ye plan se bi abone bone bi na ato no e bi okofra mu Kristo som enye easy na no Yesu ade me kan se me kire me mai mu bi se so wo wiase eye bone seriously na all said no bi si na wo cross carpet be di Nyankopon di a sa ni pa no one wani so ye hye no kore tu nyame yusu pa na eno ba sanso a wo life is short woni nyame ene bonsam wujom finfinti nyame jewa ubonso bonsam ani abre mistake oye ya ofri ne camp ewure nyame mu no onte ne ho aseda eti wo kona no se bibi beto amasase we so obesa ko achi a nyame kura timi yi ofri wontam smart se be ya wonsan wachi ena se wo san wachi so free nyame camp ko bonsam no ma bonsam on teki 1 month krada e was so finish sharp say wo jawa obesa ko nyame nchen nti so obi sache free wiase be Kristo mu a ne life no na dangerous wow anyumre ya na message bi adadodo tina obi arashi obi benya na kwa esofo pa na nyame twuma no ayefofofo de also ya singer eye prophet de also ya elder eye sofo no correct so obi eni say nete say wo twe camera si weni so wo preach de enyenwu say assemble to no betima si obi nkuran pa say wo twe camera ye wa futu a ye tu ni pafo say wo ye sofo ka so obi ye sofo a me we your swafo so anema problem that there's a mania in social eti anwumrei ni bisa say when na se say ubagi Yesu di a na asa ana na ho ato no Amen. Amen. Psalm 34 verse 19. Psalm 34 verse 19. What say? What ni amani ya for Bible. What say? What ni? Or the bonye ni na mani doso. Wankana sa. Konkwansa ni na mani doso. Enye sa na watworo no. Owudi ni na mani doso. Enye sa na watworo no. Wiase ni amani doso. Enye sa na watworo no. Coronavirus ebe yase fa ade bi buto wi ni kutu nose mask na wo nsa sanitizer eno bi bisa police phone say ya wo yensa kwa me ye panimu asa me horo me nsa fine that nke obi unso obi horo nsa na ko ye biribi no correct omon ne ka ga na say me de henye say me nyi o but entimi nkumi baro so ye nanwe what is ajibodani da dabi
Bodani onye nipa. Onhome. Odidi. Yes. Yeni bre nyina no yamfa ne say ye fight virus no. Ye na ye ni daw kan no ya pompe ye hwene matwo. But bodani no nam nso a onworo ne nsanidi no ebi ache no. We ne adwuma obonsam ye. Wo wani da ho pese sum nyame pa no. Wona obonsam ha wo. Wa ye ready say onya obonsam adwuma no. Woni nipa obonsam ba tete wo. Eno nso na mo muhu a mo amoba nyamesu mu nkyeye no muhu a na ya mwanwa na obaji nyamidi ye na oyare ye obaji nyamidi ye na owu ye obaji nyamidi ye na adwuma say ye ensem bebre wo ya class 1 wo Kristo sumu waka say King David. Oh yes. Wasi otini na manye doso obi a woten no o problems nya baako nipa woten no obi aso be nante holiness mu no wo problem. Sasi we ti sumpo so be papa obre no kwasempa oso be bua nipa obua nipa bia wa badaye no obre. Oh bi beje ayon akoto ade na blue no de be si wo. Oh oje wadro ko wofufuo na apai no de abasa twata ye twa na tai no kore no sa meje. They say obua obi no na osuma to amani. Jesus Christ. Eno ntina e say obasa oja nyame so so obasum nyame no ne bebre kuti yes sa osum nyame pa weri ne ma wo fam ya mo nsuma asofo nto na nsam nkyeremo ebi kan da dead nyame woni ska mfrisuru nyame asondem bie ni wa ya command maska mfrisuru gu fam da na sam say ti wani mfifire na ma won sanko ano ana so baba nyensen na yaw mu na ode bewo kwabra ne be didi woni ntinim nyame chuma osman nipa no wase mesuma mo se enwante akompatakunti sofu djuma na se nyame nim se wosuma nipa uyo odwan yo ye kan se oyabo a odwo na ahobrase no ekwa akowie jimi nyame hira papa odwan ahobrase no ekwa na kowie jimi nti obi a osum nyame no odwo adu ba bi a ye se we jimi fo sanete ene wose show e wo blood mu se me suma mo se nyanten akompataku fifi enti munya ni fie so owo na me kan so owo ka o ka nipa na nya back adibu oni mu a nyankopɔ ne kire se mo wani mfi mo wani na ho it means one nya careful a nipa beti do ato amaniem wani na ho na mo nya bɔkɔ se buburo na mo hwe mo ye wani pa ho na obeyi mama empanimfo wo hia dam ebedwam. It means wasema ya kamumpre a kire se osum nyame ye mpo nyame na esum se as sofo no ubetimi ato amaniem sofo mpo Yesu wase sofo mpo no wase munya nifisa owo na munya bɔkɔ se buburo na monhwe mo nipa ho na obeyi mama asofo ye assignment edema no we ni asem ka jenti sofo betimi gina court sofo betimi gina problem bia mu betimi ato sofo but the to sofo a wonti asieta Yesu no suma suafo no we ni assignment o de ka ho. It is a mina me yabofo a me kura double bar single no me de na wure mo potwe no a wodi machi e dede benam ababa ayawo no me no kura bo aka me matiemu e kwaye na ase na wa wodi machi se me na wo bedi machi ne se me yesof me dynamic no Yesu se de betimi atumi ne na o se ensuo di kramoko na de buta na me sum na fam wa wutie bi bia no so so de Yesu be nante a oba face challenges and then yema ekoso wiase a ye na mu nyina no olden days no esi kanditi nyinara said ye nipa tata nipa onyamedwuma mu tete bem nya na ewo ho na so person ko heaven na wa mfasa ase wesu a mutimi so by podta sister bra na bia wo bia no problem bi wo mu bia no emane nkasa nkyere wa nkodu se masum nyame hu na mantime san machida ne ya chidi ade pa biara ni ho ade pa biara ni ya chi ade so obi a young girl and a young guy na nware amafo ya adoye se unya nware obi a wadoye beji sika ne esani sika mo na unya ware wie pa sa course nyina na asizi obi anya kwase ya nya na meboa na kwhwe okunu ma
enti nyame soma nkasa no se wotie me a asofo de kantata bi de agro die nti wadwen yo se wo be sum nyame a menya sika menya ka menya we uhu me na wani age ya bisa me mfie do ma de onyame dwuma so uhu me a be wani age pa asofo mu a obi bisa ma ya se de be na me di even na no ye kom mame Georgina ni kunu na otwedai ga ba ko on osofo me ti hwa osa me me hye obia me ti hwa osa na bia young woni problem kwa am se me problem when you see am so me ni problem ya de me ha ba ko pe man kon si nyina be dwiri agufom enye isi bi se me nyini da ame amoka ayi ase kwa bi kan sofo che we de na ewudie na se me hu esa na wote sister nyame sum na fom se sit we nkwanti na opa bi asha okokeje ti ama me aboko donko mu benya bi asha yes benya bi asha easy na o shobo se mo hyehye unshia ba be se wa dress pa na ni moku awro so na papa mu dawo wa dress kama na moku no mie no togusu sa no awro de aso a yeso aboda mo moku no hyehye no na me sum na fom bra fi sum na fom adwuma wo yi a se ye wunu so bi betua woka ye te we sia na ye preach no obi antu obi aka je se wo na wo hwe me no wo ye madoye na manya bi dia kwa me ma enso ebi so sum ni ye tue bi ka dina lockdown I days and say ebi mo so no mo didi free mo didi free ma mo de course nya ya de ko no se ngogos nya ya de no mo didi free ndi asem se fo mo nyina ho nyina da fom sa isa wo hwe me a wo ye so fofo wo ba se kanti na wo ba anadwen se television so a you come and meet us here what to you ha said no form na no me preach kan na so me kan e so wo hye obi na oni ne yire nam na be ma no sa shoba no moto mu a na o mo kosa na se o mo yi wo kan sa na o kon no bi o ko hwe no ofie wa ye bibi o ko tia no tia na bonte onye gentleman ti shania manso na niema na form emu odin ankasa bible say so tini niema ne doso na ewrade eni kisem so si ewrade so beden obejo tu ankasa wo kotom ankasa wo nyama ne so wo nyama ne na etoto de a wo ye bone kayentro barwasi otini niema ne doso nanso ewrade wotini ni nyinara mu nti ne tie bia Yehova obejo ni nyina mu ebi so obeti ewuwo mu obeti ne ewuwo mu no kra me ka cho obeti ewuwo mu aze nyankopon na Abraham som no na otwe brantan limam sekan so de genchi de ba no o ka se emfa sekan nku abofra no fa hye ho ayo nsa nifa odwan bi nie sa nya me kro na no ono na abrante we kokon yafta kokon o hye ne bo eso ya madom de o man hye mensa ne du fi a ne bedike hu enso nyame nim se ne ba ba ko penko mo odwan na ntwe mehia no ko pushi ne ba no nyame hu ne mabo obia kwa no kokon mu nyina wa mfi no ti asum nyame wono ma obetima tawmane mu obetima ajiu bi so otomu a wo yi nani asa ne ba Yesu kra no otawmane mu no oyi nani to nchen da bia wo hwe bi bia no e ma asofo mato ansem kirew brasesia bebira pa nyame som se pa no ne bed bebire som nyame free bebire ni problem biara sanso ba som nyame no nyame ya dom ya boa no ebi di sika pushi no ebi sika wo fie ne ye ni senti wonte bre wo wiase da wonte bre nyame som da ye wo Ghana se nim omo ya de asika nye sika epushi amanfo for gospel ye nwi amanfo atwene nkobo nsam jam anwumrei no ha sanse metena akonya so nyina mpo no manim hyeda enye fe bia sa praise God nyame som na fom o show bi na o mamudu ne ma ne badudwan awe a na wo sesere ye bizansa wo ba ko pe da fom a am brother si obi so chini si obi so ko we yi no ne ba o dress white sa na awo be de unyense na mamsa 1 month na pimples 2 months na wanim asesa 3 na wa sugar 4 wa ficheche won famu anwie no wa te se ka bi a ne santa botu abuo no tu wo obi life wa no ani age Bible say nanso nyame wa giye mfi ni nyinara mu so to asim biara watom bia na me wa say nyame akoa e be ka cho say se Yehova pa obeji wa firi mu amen wow se rade pa obeji wa firi mu asa waje Shadrach
Meshach and Abednego. Say na ti na me share Facebook no be catch lady ni say so you preaching now she knows max and so what ene konyina ka kwemu ejimi konyina ka kwemu ebi so sum nyame ma ye boja frama de omutumu so omanhye obekasa de omanhye yan hye ne manso to da bi na television ye na ye careful nyame sum na form ene so paso che nyame sum ase a nipa ntia ase mawda ena also sum nyame a commande masoro emie ono sum nyankopon asem se nipa bu ono ma mo ba wiase no mo firi wiase a se yete ya ya bi so ofisu na betena hanu prekope fa no firi betena hanu sa na oba konso a ye mi se obi asem bia e ba di fini nyinara mu ti madika che se Abraham ba no de nyame de che no but after ba no nyame je ne nkwa nyame betimi age wo hawo mu bi so betwa nyinani tu tomu na wo bra man kase nyame wi afi wuda sanse se gold am fagemu a enye gold one family mu a unya experience that mistake bi hono ma eye papa how bo no ma nipa nya suahunu nipa biara ohwe nipa yie no atamani mu da nipa biara wonam ohwe fomu no wonim watamani bi mu da nyame somo den yankasa obi asum nyame ama koma de no obi asum nyame ama ne ba firi ne nsa obi asum nyame ama na djuma asai last year obi ekotwa anyom esu anyom omo lanche nyom no ma no oko asori Sunday oko adwuma Monday Tuesday na ne boss ma yiwadi pharmacy wasi ma yiwadi ma ma ya asori sem wasum nyame ama yire de afra adwuma na me suma den di bari yawo bia no sa so pe heaven akwa besa je kwa na fomo ye bisa ne ma bisa documents o kwa so se kolongo kaya no eso se ya na wo di we kire birth cert pay slip nie we nie water bill light bill and o kan debe ni nyina aprekese visa ba ko pa wo pe akoto bi man so ma wade wo ne wanum tie wi kete kura no wo da sani cement ya se plan wotimu a wo tinka se wo so se die we struggle so but yes no ya pase ya ko kronu so mpo no nipa bre na heaven sanse bra ye bre nyina botai ni nyina ra ye heaven and a Satan so ko ha bantino wonya na dwen so pese wo ko bi nti o manimo mu ye tight as a teacher ni a one person no subject eguso aka no ko obi ampotwa won kantwa ya wo hwe bibia no e bia wonam amaniam wona wiase obetwe mpena na yegya wo kino benya bi so obesum nyame pa be krife no obi ka sister besa me ware wo obebre besa me bua wo obebre sanse nyame enim kwano ye rough road enough for musa tinanu me katem pensa senya no ponu yesu so aye no kwabrane so aye no du ba bi no Simon so ni mu de so aboa no o jato wo hwe na sefo kwantimi amwa no ni pahu no obi ofri ba bi Simon sikani bi na gia se na so aye aboa no o kanyame asem for 3 years na dam na kwa na apano ma mi nibi baby esie ni pa na Yesu papa Joseph no mu nibi obi na aboa no ma de na bia nchen ba bi so sum nyame yi a o face problem anwumrei ba se me hye unkuran na jai su na wusu sanse kwan bi di yanim na US for wu baby o man for wu de o man pie no eche heaven kro piere ni wa eche heaven no water be light be mere ha me kunu ha me manwo me yare achacha coronavirus Ebola honum no China for nyo mani nketenkete se twe enkofo yare bia ma sanse honum no obi any chance ka bia enkofo ba bi onam foni akonya ahemfoni akonya enkoto ase man ento na front eye maya awehu ni wo ahoche ni wo yare bia ni wo ti na wonnam nyamesuma wo bre no so tenasia ayo baba efide wo badi nyame di ye no wo da ko ntimi na pressure upon pressure problem upon problem o solve we mo na ba ye fasting kwa mo na no how ndoso wo ye fasting now how do go so eba emo bi wo nwure fa mimina wo kwa afuo ma to da bi na wo ye steady mo a on be how say so I didn't say o mo attention na o mo ba ho na prepare mo a on be how
and this or one who did omo ba mfi omo when he bring here adwuma na uhu omo bio when he bring asoro kuram na udwi fam a uhu omo but so ya we pay attention ma me say pay attention e more problem no enya time ma no kra ana ya boa nyame pa de ka si wo se wo na manso be to mpa so a yi manso to fam na dampa no so ade kye ya wo manso na atwe so wo na manso na bowura udem be dampa so a Momade him na page manso no wonder so contempt fa no to ho na dade achi a mama so na kwaba no ni mfansie ni ebi ma ye bi ko great men great women ni pa bia fight a good fight yes eko na bia wo hwe du biara no every day one obaji nyame di ye no munya asumdie da ya rejected from family so da bi ko abusia ko nso mpa adwuma wo ye kwadwofo oh Bible nyede na bia kan che oya na yede dodo obaje fini nyina mu na mche ose obi so anye no omani wi obi so anye no omani wi nti bia obetom umfrim na no nchese nyame nye o baje bi so obeja mu akọ Yesu ko preach ko tena be poso o preach sa no aye wabre na ofri ason dem ko tena be poso ena nipa di nachi no ya krapula Yesu no yobi a ne ho frefre nipa na no ka chopen se ya medwuma wo ene ma hodo miensa ho my picture me say one ya ngosra e ngosra frefre nipa ya ka lockdown so fubu ono ma member kram from misao ason da ko nsi wo nya wo asansa wo no wa no do personal call but ye na nyame afo no nipa na na eba o pama no nipa na eba sanse ngosra et system ato magnet anase magnet ato pani mu no sabo ne bo nti eno ana twi nipa nti Yesu na krapula wana ba bia nipa di nachi wana mse so ani nti nipa timi di nachi akoda sere so obi a ngosra nipa di wachi a honforo da yes di wo free nipa kotena ngudam na ote be poso na wo kanya me asem nipa ba ne nche bum nipa hena ohwe nipa na ni ache manfo pe asem afro mo nchen no shall say e can some Matthew chapter 5 verse 1 what's it say Matthew chapter 5 verse 1 what's it be poso asem kan inshirasem na ohunu nkrofo akwakwo no tie what's inshirasem ba de nyen inshirasa ohunu nkrofo dom no okobi poso na otenase no suafo no ba ne nchen na obue na no ekyerɛkyerɛ wo nti tebe bia wo hia nkyerɛkyerɛ Kristonia me follower wo hia nkyerɛkyerɛ so because I have ni wa emfi nipa no as oni ma bia wo kro so because temu de ni wa emfi nipa no na wonim ne wo ka so because nipa wo ni wo a emfi nipa no nipa wu a no nwi nka asante phone to din ye ko sie means ade adi ko sie no one day wu be hia ye ko to achene de yeso ni mpa so nti sie ne kire se one day wu be hia nti mo bi na da wo da na nipa de me a ye nam wi ase bi se situ so bi ebri adene nye obu ono address kama pa but be wo yes be wo ka gbe ya dambro fudi no gbe okay enti Yes, catch one say. Obi anu catch one say. We put you baby. I was a church. Enshira ne humu ehiafo. Na one na osani ne one dia. We betimi asum nyame krogin na sika. Wasemode. Yes. But now your humu ni over tons bompaye. To da bia kwense kwa wasemode. Enye no me. Ma church no me bebre. We betimi asum nyame brutal. But na ahokyere wo na wo hia wo ye hia bible school a man bi ta ba wonye me sofo wanyini sene me na da bia me kati Nyankopon se nyame nya nipa adom nye we ya me ba se ka me surprise no papa ni mu pa ne ba ye evangelist bi o preach pa man bi ba peatawa otaba bi no o fi brekum no o sa ma no hwe ma no hwe ni mpabo e hye no hwe na tale a hwe nipa dia timi se nipa sum nyame na wo bre ye shamu heni seya na mse nyame e wone ma wo hwe na otimi se irade wa boaye lazy na se na eso siti na se na kakraka o tubu kura na ye jade se woni 10 years kura na otimi nya kese eni siti na mfada
but this man esum nyame. Yes. When you be so was senase. There be a me friend boy or friend me trim say brother. E me di mechi obi a woni panti. Bra was na di man nachi. When you hwe kwa nyawo de have me jawo. Yes. She bi no ma cars asofo bi titim. And so maybe say they be hu say tom a yes tom. E bi say yente hwe. Nya wo nyina achi ne wonte hwe. Utimi to puru mienu asama dawo dem. E bi wa what matters them. Wo say nyame nya hwe. Utimi scafe phone so say nyame nya hwe. Wo iso phone nyame nya hwe. E bi a wo tie o. Wo say nyame nya hwe ma wo kire obi abra bo pa wo so nyame a atete as kontepe no. Enye easy. Shanu wo mahiafo na wona osrahini ne ya wanda. Wo munna osrahini eya wanda. Asase we so ya bana kwantuo. Bana kwantuo. Ma ya ka monti ase no. Wo bato santo. Ese wan? Okọ. Talibo Chaka. Okọ. Sulu Williams. Okọ. Ebony. Okọ. Bishop Osutabri. Okọ. The blood of Jesus. May I say 10 years, it's 15, 20 years. I say 10 to 12 years. That room one man, many years of back home. No, by watching to HFM. Who few am I to us? No, so what say I see me. No 2 car by fee, and I do 12 to 1 on Columbus or buy no. Or friend chef, more how was yes, I swear when I'm saying, Minyan Minyan was how Sunday on what. O koni krom kwa ya so ibedu fi wura dem se obunku to jesa obom pa amukwa na owu nimpa ni asofo kese Ghana nyomtofo me bodi me ba mani sewo dade ni na mo maye fake fi amoto no original one kusi be ko okọ obi wo bre papa kusi be ko nua akese bonsu okọ when you pack a kese president ahodo omko if you krobi so da ba form how yes if you baby na ba se akọ sa or before console si obi aso debi e na wo cheche mu anom se o si insira ne honhom mo yafo na wona osrahini na ya wanda na osrahini no enti eni obi achi mo bi na down no akotu sakawa akwaje bosom insira ne honhom yafo na wona osrahini be odea ya ka Ghana for won ka ho Ghana wonim Ghana for ma school nko yes Ghana for mu omudi nko na be Ghana for tifie nko mata so moda so nko Ghana for ensi omudwa na different ensi omonom no nye bi na wonom no otua no ate Ghana for brabo no sika no ye na bondo yes ye twini se ni ato apete Ghana for no wonya Ghana ni wo ye hoho ni man frani sa na bo ho modene wo sum na mi yia sa pani na be fam ene wo se insira ne wana wo wire de ben to da bia we timi wo sa eye life tan se some ka for se awe ho kwa mani pe hunu nyansa yes awe ho a e ma hunu nyansa to da bia we timi wo adwere sa se me kwa ba wi ase be ye dai meni eja meni na ne medie wasam utime twene sa eno nyame yesu ne kasa no wase onhyira ni obi a owira ho sa na wona obi siri sa mo obi emfa wiase ntam kan se ade abonsema se no oni akire me kunu da to da bi official classmate ka bia wo rim omre oba wiase woji ha ni obi achi na me se funtum wo sa masatwe obo ofie bayifo wotwempena one day obenya obefi wiase ya betwe ho moja obi betime kosi jantra dan 4 dan 6 e dey make life but what tempt once obenya problem and show obi abrabo momani nyi ne batena obasere yes momani nyi na wo hwe ho batena obasere yes kaza mo palasifo na mo sere ma mo sere ne wa chembesu sa ma mo sere ne wa chembesu odi etum fa amomfa lockdown ba nyina mo da so de enkutoni adade toma amamfo de na ha mo yes nyina chi no mo nsia nyame asem pichi amamfo mo gusu mo na mo tonto oil ni seminar de na mo pa fi wi ase bra de na pa fi wi ase swat tonto ye mo gusu mo pichi mo gusu na mo nsa amamfo pas de no sika ye eskafo ye wuo yare mu nya asem ketwa. Praise God. Hallelujah. You tell me piano or tin your money at also. Uba said, "Your mouth is a saying it here."
enka unyamesom no osom na nema nkoyi a na na me hwe ohene mu ya se wokope sika abesi ne kuma himfie 300 million na papa ni mu te se wo a ukonyi sa sika yi obeda to akara bifo obeda to bifo ya mani pan tinyamesom ase am wo hu ne obi ase a enye papa ba bi o tie bi bia no so bi ka cho pese nyamesom da fom eda enye de ni de ye ne se dabi ye bedi de wo so na fom ade obusuan fokra nipa ma ho ento wo da ya be ye koso wiase nyina achi no mum pichinchen sori ma nipa hunu eti nyame asam se ase na wona obekekere won re wo mo na obekekere won re ehia ne wona wo tuo ehia ne wona wo tuo na wona obenya asase no adi ti Paul se woni mai na okwan ye wo wiase na ho ode ye ba Kristo mu a wo se ye dwo ti na hu ne ma se ne mu ade yes as a kanina atama ni pedi nko bon na so nka che nyam oba som nyame a na ho ode a onyame odwetwe ntini mfiri ho dabi sa wode gusa wo ho nseso nyame ma wo hya wo so oba som nyame a nyesa akono ni wo ho na ya ehyeso yes oba som nyame a ho fo no wan mfiri ho okoso apolice ma ne ye fe na ni nyina ye so be hya ho so ndi so be di nyame di na ho ode ne nkoy obi si nyawo so nyame di a agwa esa apan a yetu obi afo se ma abo bi anche obi abo bi anwe na jata ye fasting 40 days na woda aduase ba nanum na apan hu senti no wona yi free okoba na okoba sana otwe janka so adoate ba bi a wo hwe de ekoso jata komde no yezim obi anche obi anwe de boda wuro na abo nanum yi free oka no tum afi no mase anaso se paacho e mo na e hye no ba kwa yira de wa yira nso no nya obia nko bisa kwata ye de gina court no kusie so ni lawyer judge Dioku obua ku fo o sha ase di asem wie no obua apan fo sa apan se si aboa bia nche aboa bi nwi a eno nche se faja se gbanum ye free obi a dada nyina no nya obechi wawe na wo ye fasting 40 days sorry kasi wase manche no me kamanu negu me kamanu ne tumu no kohye mu boko ti ba sum nyame a we nyina koso baje se o hye ho so wase to aso kan biom wase nshirane wona atene ne di won sukom eden edi won di wo mo shirane wona atene sikom di wo tuto bi wonu ma wo ba nyame di a tene nti aduane kom sika ebedew aware wo kom ebedew ba nyame dia sani mo time sukom wa tenka say yes ntinye sukom kwa ya e ka wasemi obranu mu nsam timi ko atale ba ko pe nti dia wonna mu no ama sofu biara ya soma no from devil camp e me ka jo se yensum nyame sa na sofu ti mega se mo bom pa ya ne ko wie sen sofu mo bom pa ya ne ko wie sen o pasa ne ye sen bramenya de ma sofu ka che obi se bom pa ya ne ko ye den ye sen o pasa ne ye den bramenya de ma ya yi fasting free wo kan tete se obi nya nwosra ya nka se beniu wo ye fasting kan tete se obi anya nwosra ba be pe free no na de obeto sacrifice you obi na ntwe nya kraman so nipa to make a name di kwakwa ti nipa mre bio obi mre so be fasting obi mre so be she obi ase obi nya da je mompa ye bio mu da na okwa sorry a yetenasia 24/7 obeji akọ na yakatu madwenim na ni pebre nyame som na fom da na Yesu Kristo ba wiase no otonubu ase enya 30 years ansana o twini tie pie anya megma 3 years ansa no nim se wiase atoro o nyame asam se osi inshira no wona tene ne ho kom wona edi won tene ho sukom edi wo mo na wona obema wa amen na wona obema mo amen inshira ne bobrohufo na wona obema mo
nti obi a uhu nipa bɔbɔ oka nipa bata wo ho o ma de obi di ye wo no entoa so enka se we ayi mentimi nye sei e wo se nipa hu nipa mɔbɔ yes nipa te ase a ye hu nipa mɔbɔ wo hwɛ me a obi te ase na ne ho kyere na o wo mo aboa nipa no owu na ɔbɔ nsan de million na wo de boa na nko tena ase ma nipa duane ni na nipa nuane nipa de nipa ho hyane wɔn a wohyia asɔfo bi a yehu nipa mɔbɔ obi yade kura ba asɔre no na wɔpɛ sɔfo hu no no charge ebe charge no nneɛma wo bɛtɔ na yehu nipa mɔbɔ dabi the same applies to hospital any baby a nipa hyehyia obi nya opportunity to nipa hu na ɔbɛbrɛ oburo nhyɛne wo buro hufoɔ na wɔn na obi hu ɔmɔ na wɔn na nti sɛ wo obi mɔbɔ na tina isu hu mɔbɔ sa wodi obi mfom so akyɛ na wɔn so yɛ de bɛkyɛw sa wo obi mmee a wɔn so bɛ mmee wo obi etimɔden a ebebu etimɔden Yesu Kristo na ɛkasa yi wɔsi nhyira ne wɔn a wɔn akoma mu tie nhyira ne wɔn a wɔn akoma mu ɛteɛ nti wakoma mu ankasa no hyira ne wɔn a akoma mu tie na wɔn na obehunu onyankopɔn na wɔn na obehunu onyankopɔn so akoma mu tie a wo nyame sa so akoma mu tie a wo te nyame nka yes onyame sraw wo yi ne wadi kyerɛw yes minim akoma wakoma ayɛ tum wakoma ayɛ adwene bɔne akoma wakoma yɛ wudifo akoma wakoma ayɛ nkontompo akoma wakoma yɛ sɛyɛ akoma wakoma yɛ adwemmɔne akoma Bible sɛ nhyira ne wɔn a akoma mu tie na wɔn bɛhu nyankopɔn nhyira ne apatafoɔ nhyira ne obi na obi ko na wonyɛ duoduo na wonyɛ ho kwabraha obi a wo pata wo seti peace na wɔn na wɔbɛfrɛ mu na nyankopɔn wɔn na wɔbɛfrɛ mu nyankopɔn ma ɔsɛ wɔyɛ ka wɔn nyinaa bɛ nyinaa no nsɛm bi wɔ hɔ a wogyagye no yɛmfa mmaa mu nhyira ne apatafoɔ sɛ obi na obi ko na wo pata tɔda bi otumi ka nipa ti bom na gye dam sɔfo to sɔfo member to member na gye dam na wɔn si 32 sɛ ɛboro 36 a na egu so sɛ ya na ohurihuri hyɛne apatafoɔ wɔn na wɔbɛfrɛ mu nyankopɔn bɛfrɛ onyankopɔn ma nhyira ne wɔn a atene ne nti nhyira ne wɔn a atene ne nti wɔtaa wɔn mo nti sɛ ɔbɛsom nyame paa ha na ɛmɛ dɛ no nhyira ne wɔn a atene ne nti wɔtaa wɔn wotumi som nyame na wɔanya atamfo nipa bɛdi w'ani te sɛ soma bɛsom Yesu ɔbɛgyina di nti no nipa mpɛ w'asɛm da yɛbɛtaata ofi a wotim adwuma mu ɔnamfofoɔ mu yɛbɛtaata waama wahwɛ wobɛgye nyamesom yes wobɛgye nyame di a yɛbɛtaata wo saa wɔse nhyira ne wɔn a wɔtaa wɔn nti wɔyɛtaa wo a bra sɔfo da bɛgye nyame di yɛ no m'ani nka fii yes afei na wosom nyame bɛdi nyame di yɛ no nipa mfiri mi kura aane saa ne teɛ wobɛdi nyame di a wɔnam foforɔ kura nte ɔmo yɛfrɛ okirife wobaɛ so sɔfo maame na ɛba no sɔfo bia nware o wonkura baabolo so ɛfɛ sɔfo maame na ɛsɛ deɛ gye wagye nyame adi deɛ wagya agya ɔtonom agya awi agya akorɔ no agya adwaman agya kɔnkɔnsɛnti no ɛsɛ sɛ deɛ wɔnka ɛho bio nti wobaa na ɔmu dwane saa ɛno ɛna ɛte sɛ ɔsom nyankopɔn ɔbɛpirikyi yɛn ɛna ka no ɔbɛpirikyi aane ma yɛn kasa nkyerɛ wo so ɔbɛgye nyame di paa I tell you a show ofi a wotim sɔfo no na ɛba no nti wohu ne saa na w'ani nye da mekɔ fie ma ni nye wobɛdan w'ani atimi agye da bɛ na wahunu sɛ kraman paa wɔne adanko anaasɛ ade di agorɔ Bible say ɔtene ni antena fɛwdifoɔ tena bea nti sɛ nyame frɛ wo saa no a wokɔ ɔmo ho a wopie na ɛka ho asɛm dabi a wotie mi biara no nipa biara som nyame anya problem sɛ deɛ wonam mu no nti ɛma neɛ nipa ɛka no ɛni akyiri da sister no kora nyame anim na ɛnya mesom ɛyɛ function ntaeɛ na mode gyagya hɔ to dwom ɛde gyina Facebook sɛ moyɛ asɔfoɔ no woka Bible no yie a question mark big wɔ ho yes big nyame bi yɛde nyame so yɛde som nyame no woka Bible yie paa question mark wɔ ho wobɛnya attackers ɛno nso na wosɛ wompɛ yi
abɛsom nyame da nipa mpɛma asɛm bio adɔfo nyinaa matamfo ɔse nhyira ne wɔn atene ne nti wɔtaa wɔn nhyira ne wɔn atene ne nti wɔtaa wɔn na wɔn na ɔsoro ahenni ne yɛ wɔn wɔn na ɔsoro ahenni yɛ wɔn dea nhyira ne mo sɛ edi sɛ wo som nyame ne yɛtaa wo a wo ha ne sɛn amame wo som nyame na nipa taa wo a wo ha ne sɛn abɛgye yesu adi nipa mpɔ asɛm wosi nipa mpɛm asɛm ti megya asɔre afei na wo som nyame nti sɛ wonam saa haw no bi mu a afei na wo som nyame paa nyame adom wasi kwan no so a wokɔ yes wamfa nsiwa na wɔse nhyira ne mo sɛ wɔya mo yɛkasa wɔya mo a wɔdi watɛm wɔyaw yɛyaw yɛdi watɛm yɛtumi di watɛm sɛ kwaseɛ ne gyimi ɛbɔ ho nta yɛbɔ yɛn nsɛm di w'akyi kasi w'anim ne yɛn nsa deda ɔhwene mu sɛ yaa yɛnoa ne sɛ naame na obi gya w'anim ti di watɛm sɛ yaa sɛ nyame som a wo nka mɛtumi asesa wo praise God bitim bua ni chi ya sister na me preach wo ma wo say de enti o bitim di watam mfie no me se nyese wa ho ode no eso ate wo ho ofese ntenta no pa abate se wo ne abe Kristo ni nti obasa otata na o ye bone efi sai nipa no di watam nyame som pa ne bre ni so som nyame ne ya ntata wa ko pe bitina ye ni wani a onka ye ho nipa nsɔre ntiawa yɛ ni watam a hwɛ obi ogya wodi watam wotumi sɛ nipa wei ne ho nyɛ poncha na no yɛ poncha nti yɛ poncha ne kɔn yɛ poncha bɔd na yɛ poncha nso obenya bi etime di watam obi yɛ wanu a abra onye sɔfo sister onye kristoni ɔne ogya yɛ ntaabo ɛdi a wohwɛ bi bia no nyame soma kwantuo sɛ na ɛteɛ wei yesu enum asɛm wɔte mu bɔ so bepa nso ma kɔba ne nkyɛn wei ne nsɛm a wɔka sɛ sɛ ɔbɛ kristoni yɛ bɛto bebe nso so nyame ani kwasa ba sa da me wuti fo nsa nka me medome bra nya no me nyina na yɛ adwuma bi won me be di watema fa hu adi free o dome e nome o kɛse nkɛse me ni asofo ba ko ani matemo ade so hwa me saa o se me sɛ jot wonso si matemo radio so saa nam sa repeni nye phone so radio sa omo di watem saa na ya na o be so bete no kre be for da untie obi ekoto ase sofo na no ya na se jot brekum na make na edi be bo so ye ba na meto no kre na wo free nsiatra ko bi to aso na wo si ne singa ho wo fi nsiatra ko bi to aso wo ba sunya no ko ne ze adu se krum woni mo nyina wo ba ma na kata woni okwan no o sama kra be ko wachi na meto na wo si ne singers Thursday bi na mko pake na chi na mtwa no at say hey we nice guy pa one me kata woni na so woni mo se da bi na me so me say jot woni me da share o jabo so wu yeah a nice guy woni sim na sa so woni mo say sa no share from power abane no hey sir mom high five na me ba to se me stress jot to na ho it got about to let you grab it. Praise God. Hallelujah. No dika. No dika. No dika. No dika. Fabi asere. Oh God. Fabi asere. Baby wo bia no me hye wunkran. Nsi wuti asenta. Mishra. Wuti aseda. Mishra. So se nhyira ne mo se wo ya mo na wɔtaa mo wodi watam na wo san tawo ka ho. Na me di nti wodi atro yes duba so nyame ani patimi di tro enwene kenten di nti no bua so kono e do hyem ase wona hyem no wodi atro ka asem bone tom so wutimi ti asem yu pese obodua modua enkasa jani nyina a part of Christianity yes jani nyina ma nyankopon enkasa da sha ade be chi Yesu na okasa masoja fatiti gu form na on komane mo jama to da bia ne na mui be be asachira
sanse omo de Silas ne pokoto afiase no omo pie free mu no omo nti omo so meku hu obu anoma wode ho a obehye no akonfo wunya fa wudi I want to say that I will kill myself Anna Paul ne say mamunkum mu na yo ha no se yenya dan wo se monyi nyame na yesom na wode abeto prison na yesem wo hwe yenso no monyi ni o nyame ya magic god otimi miracle god otimi gira o mani patimi gira through o mo no mo sign ye obo obetimi asori atia wa di wani asem say de we gya ne say aw on show so mabobo kakra na first no say ye ba park so a ye fe costumes na doors be a 14 na ye ba obetimi de ko hye ba bi epun ye bi wono ma ye di nuoni ade ade ntu ba wura wa si park so tenka say ohobon na one day na ye coach ono ko ofiri mu no o ka kire you a defender for say player we so wonye takino jana so ye wo de wa se come chiro na no timi say akwa no referee no kwa no yeyi sa play otake na ma yeyi ni fibo na yeyi na fibo ka da kwa de chi wa di de chi park ni mu a they say wa di de chi yes baby ye bo no so no eye krom ti amanfo yeyi akwa no kwa fibo no so wa free park ni mu di akwa da chi obu o wa de wa share say say wonni wani nti obeye wa ma okwa free mu kwa na obedi wachi refi case we da yenyi ni mfino yeyi we na free mu no ya kwa no coach ni ka je say we taken den e fera kwa bonti ofite na bo hotina o ye saka say o ye watata ne sa yeyi na okonyina na wadi na chi wo obeti medi wani sa wo fira agro no mu kura no obedi wachi won kwa yasi ko hunu say ye boss spinning enyum ntimi si so bi guso egire wa wasa yes nyum no si nti so wo hwe me enyum ya mo ma yensu ni asofo na bia no ode dodo ena oba nyame mu ache ena onware ye ena onwoye ena onye yie bra nyame som mango kura no asianom no e obre de so obre de bere no kore ene ye ne kwadu biara e wo wiase ye wo yakura ase no wo hwe kwadu wo tutu fom ade wura na kata so wo bu eno no saa no me no na call ya e wo say me match 24/7 sa wo fom achi yes wo betra ko wie kwadu na di da bia me no be nante akopin dance ye kwenya kohwe o soja penye team kito sa wo great share aga say sabu ko bra bia ni sofo ko kusimena akwa fuma basate de ne hu amena na wodua bia se eso ba se di kama pana me Sunday akotukusie no Sunday du ya yase ko dua buro ntimi ko ba ya me frefum ba me fa etutu kusie no me hwe ni panan ya na se na we dawide e obia so kabra na akwa ko tuni fia etibe so bancha me fu me pori nyina no na batiri mu odu bat ni wo bufo ntino na eguso aso me bante bufia se yara mteke wo kusie na mko che na mera no wase nyono a me boni mu wase mea na se wo kusie odawura no ye me kusie oh god abaso ko manya no se mo ha wi mfida di kwadu yetimi chobi kwadu yetutu fom di ahye ho nipa mi na mo nam a e wase mo nante sa akopembra ko bebre ba ko edoje pe asema ba soja awie bi dana how there but how there praise god hallelujah ana nyame somodin nyame somodin enough from kra enough from so he abrabo mu na fida wogi asori tan wani no na wo bre wogi yesu tu mu no wo bre papa obi mmere se osibre no obi nenam wiase se ya otumi da opesika ne ama no ye pewei afon a emema hodo ma hodo woni hawo poda bi na wo che obi san sister so kwa sorry ye de enko ne saa o ne nyame som de enko ne saa obi so hunu se firi obeka ne ho bo ho so yere ho na poda bi a ohu ye o mani bre abato mo kan kire wo da se de onam nyina chi no onya se ye se wo a kope onya ye se wo pa kope asa futuma ye omo ma ko jeduro no so mu hyan na ko menya se nke omo ye se nke anse we jeduro na wie
enya car na me so metibi mbi me no hia nso ye suit am shebi Oh yes. nti afa na defense be ne wo sa na jo men na say double no Yeah, the better. praise God Hallelujah. yes me brana madana na me no madurada Oh yes. ma wo de yesen na woda bra woda ye no continue ka sa woda nipa watch mine See the pesa. the nyame asem se ɔse momomani nye momomani na mo ho nsɛpɛ na mo ho nsɛp onam sa mani mu Bible se mo ani nye na ma ho nya de ensɛpɛw na mo akatua na so wɔ soro makatua ɛso so Na wɔn saa nsɛm ara. nyame asɛbe obia mo wani nye nti yɛ gyae so suma wɛn ho mo wani nye ya wa no happy yourself I'm sure, Papa. mo wani nye pa sɛ awurade ma somo mo wani nye na mo ho nsɛpɛ mo na makatua ɛso wɔ soro aso ɛwɔ soro na saa ara adwuma mi yɛ yi ɛhɔ akatua no me se da ne yɛkɔdura I tell you maka mbɛbrɛ wo sɛ menya kɔwura me dam kura me safoɔ wura hɔ a ɛnwom deɛ mete kɔ a mentei mɛbɔ story akyerɛ wo ɛfiri kintampo baabi a manante abɛdu makuraseɛ wɔ ɛne bɛ nipa brɛbrapɔ yɛ sɛ wɔsɛm bi ka ɔmo ka bɛka yɛ deɛ ɛwɔ sɛ sotumi kyerɛ baabi ɛbrɛ yɛ sɛ woantimi ankyerɛ sɛ wobrɛ yɛ a wonka ho Debbie. wofɛ kɔdura aburokyire a aburokyefo mu nim ne firi Ghana bɛdu ɔnom a wopɛ Ghana nkɔmmɔ adi Ghana te sɛn woti di ho nkɔmmɔ nkɔ 1 month na nsa da wokae no asɛ bia bɛhwem mene me nua apostle late metumi da anadwo na ɔba keke bɛnom tii na sɛ ɔpɛ nkɔmmɔ adi na sɛ mada sɛ babɛnom tii fɔfɔ kɔ babɛdi pi aso nsɛ so bɛtii paa bɛbɛ so Charlie mada ɔsɛ bra na mesɛ mempɛ sɛ mɛyɛ sɛ wo wopɛ sɛ ɔsɛ meyɛ funu ọba Ghana nkɔmɔ obiara pɛ suma saa na teɛ nti yɛ brɛbɛnyɛ kodu hɔ nom a yɛhyia Esther mu a yɛhyia Apostle Thomas mo ne Petro mu a yɛsɛ Petro mo mo fɔlɔ bi batari yɛfa yɛ no yɛ ka Africa fo na hɔ Africa hɔ bra sɛm keka bra abibirem yɛbɛkyɛw mpaase yɛn nso yɛba abibirem epie firi Ghana ne yɛkyerɛ deɛ wɔ Ghana yɛnim wɔ ha as bi ọmọ mahada ya kyerɛ ɔmo sɛ nipa si bi nipa sɛ ɔwia ata nam ne aka pɛnsa nipa ne mu wɔnyɛ bia nka da no ɛnyɛ dɛ yes ɔsɛ ɛniwa nyinaa bɛhu no Yesu pie firi soro a woka saa nwom no sunya na mete aseɛ paa saa nwom no ahotifo Beshia no pa Jesus bepie bepono atifi ho eniwa behu o aho tifu Beshia no pa Jesus bepie bepono atifi ho Anywhere be Arafo ye nyaraje pa kwotena se bete so hwa be kum kwa atwa na nye izobra tada bi etimi hwe okwam utimi na obi nam sa amofa hwere nim si ya o yaro so be nyare bete wow Arafo pressure Bible say ma won sepew ɔse na mo akatua so wɔ na soro ye katua so wɔ soro fama katua sa fama katua sa yasim enya sorry ebisi TV so ma no den ye tua mo kanti mo ye tua mo kan ko mo ajai amunya sori o amunhia o ya ka say engagement ka obuafu ye ko hia mu sa ye be kan asem yes ye be kire de yenim ye ka tua so wo soro na sahara na Bible say sara na wata adifo a odi kan no sa na wotan a Christopher a adidifo ni adifo a edi kan no nti se ye tan obi a wa se ye ntan o Tan obi dada. ya tan obi dada nyame som enne fato nim se abanene sofo se enne fom enne fom the befa course ana ma mo hwe me mo course afa the befa course message na me dese ahotefu beshia no kwa Jesus
bepie bepono atifi ho aniwa behu message to us Friday o nano me bra pani Jeremiah o se radi se me no bon kra udibim radi se me no di asama udibim be me na katachie ofri krotia ma dwambasa yera pekse jamadu onyame a owi abu pata na opu wanu mankoko di me ensanda onyame a oyen unwan e wo poso onyame a de nyankonton ebo mu yi ahia Jesus wa ye hu nso de nipachi onyame a wodi timadua twie wa no edwetwe wonse obi nso mu ye nu bonkura wudibem nanso kase me no kasara Jeremiah chapter 12 verse 1 o say brade se me no bonkura wudibem nanso ekase me no kasa adenti ena abonefo asum adwo akwan esi wonye adenti obi ni pabonefo na nakwan nyina oton a yeto wodi aduro ton a yeto wodi aduro ji a oje obi ni pabonefo Jeremiah chapter 12 verse 1 wase abobodie ni asembisa wase ewrade semenu bonkura wudibim ekankuroba menu di asema wudibim nanso ekase menu kasara adenti na abonefo na obi ye ni pabonefo obi ye beyifo obi ye 419 obi timoti obi ye manwuno na kwansi niye obi nye na wotimi nya ne ho na obi nso sum na mejiye na ba bia wadampo de obedie de obefra de obenom eho odin ma ne sa rade why na konkonsa na bonefo kwansi onyiye na konkonsafoɔ na wiase we konkonsa ni a wɔsum dwo wodi tro a yetimi kyɛ osika konkonsafoɔ sum dwo mo sa se wotawo na wonnya problem bia wo kɔ na wonnya woni tro no yetimi di asam to so sa kofo nso ne rade wotawo ye kasa obi tawo bi a yetu ugu nesra yetute do tinti wo mase sa kofo udua no kra na onchia ne ho ofifie kama wotawo mo na wogin na omugi hini obi asai ni pache okum ni pache wade so ni pala fa che wade aduro nso wadi hini nipa hini ewu la so tiase sa kofo da so tiase wade ade ntia o ma bayifo yeme no da so sankwan ade no obi de aduro ediminya no so tiase eti worse bi ya na obisa no nya on the first person la Jeremiah bisa no de nyansa to ho eri nyame ka sa o boyfriend no oni ka sa papa ni mu nyame ka sa o boyfriend no oti pen no gifo ba ko obre wa asase so obre Jeremiah obre papa ye bono ye ne to asuburam ye body chemu obre papa afọ had life na awrade na beye wadwuma wa eseme sofa we esefo hweme a mesrew nyame na afọ obabre yes eni ya anumachi wate eni ya anumachi na odi omachi obewu ntam eni omachi de nyame afọ se ye no tenemu na ye eni omachi da ka we wa hanum na kyena ebe fofo be san ba so to boase a day in day out force suit shoe esesa bia bedu pensu mpo no na ni pentinti sika nkoto amen share video no mame bo modene na share na wanso no kika manfotum number no gu ase ho ngwasa fo ho tell nanso o say na woji hini na wonyini na wososo aba nso sankoforo munyiri che sa omuji hini na omoso aba tire ya na onti ase no obi edi bone saa da so te Ghana ha obi ai amobin saa da so te ha obi nsi ni pa saa da so te ase ena obi nso wo tene nso no owuko wo bre wo yarefo wonti ase da tina mesi nyamesom mese piu so tina megye ma home ne se piu so Friday bese me so nyame a se sisi nyame sifa na munya boni wawu fosu ntale na mudi asofo achi a on preach no boni wawu atale on so wabu tire ntale bi wono ma
eba ne board den de mo twen ya etipo fo na koto sa na tie ne bo no ma yes jaboni wa preach no receive it. I receive it. We say nyame da de ma meji we Yesu di mu eno pa mo pe no nyame so na fo mu sa ufiti ji ye nka onye de dada nye ize ni ko ye kusa da ba obo ase ni preacher na obi amana me se mo tete ya o mo ye mu fie kura mo tetem ko we bunji monka ye didi ase nyina good mano ye ya me twa wo mo ade che na wo be go bebre na mo se medi matami ni matami mo ya mpa na mabanya ba de me yusuma je preach mo yes baby any so sa ko ye me converse am ko to wa sorry me wo message back so no preach sa da ko me say den aka me ko bo so asori bi din ma me jiga free fie me say rade preach ma me preach be ja say bi nya na dwumpo awia day time say be ya me pon so ade chi a light no wo soro na me sa ne ma de ba mo station wono be boku shade kwan mu nyina ye ma preach sa shiro mo ne mani so se wiase ate no ba bia mo te nyina no god nyina afiri anso mu ni anwoto na bia wo hwe mi bia wasum nyame abre wo asum nyame ahuna mane nya agro sum nyame ahuna mane papa obe krife obre kafra heaven ti na obre se ni obedi nko ade ankanya den heaven ti enna wia metia lam kacho obi se wonim me kan bible part bible ase so nyame so be hwe ne ma na minim se bra me ya asori o na minim se bra me ya asori 24 na se metia nom no nka first na ya asori Sunday pon me papa na me ko sunya me branch ho mani nka sunya ya me branches me bre me na ma me ko breku me kwa eti na ye ka se nyame so be hwe ne ma oda hia da mu a na minim se bra me ya asori sa na ye bre ti se ya ye nya asori na nyame fiti nipa na wo say yes nyame ka se ma oye arafo medubesi ya na bia wo piano message na si chane so me do pa bato nyame do sene me kra so mu ne wanante but me nipa me ja kwantifi ba yesu no nante a onya kwantifi da to de ade obe twajo so nyame ye kwa sorry follow me me do akoma obofo do ba wiase na bia wo piano go be with you ya mampaye ewadi yesu me mampaye peja Jesus me mensa won sade otie me nanyum na biara na won shira na wani monyam Jesus enedi Jesus e pa cho wo hwe me a wo betimi a so jo na so na fa won sato akoma pono so na me no to nyum yi shame ma mi nyame shame ma Fawususu Shamima Ashama me Shamima Minyame Shamima Shamima Fawususu Shamima Ususu Mokoko Shamima Minyame Shamima Shamima so Shamima Abeyodi Ewadia o she nipa ma obo nipa Jesus amani pansa na ti Jesus omo wo emame Yesu di ma won sa wati da Yesu di mo ahumni asoti a o tu biara Jesus Ewade mo Yesu di mo se de beya Jesus won sa wati Jesus won shiase Jesus won ya meso Jesus won titi mase Jesus omo Jesus Ewade nyinere mo ewo Yesu di mo amen amen Ejazaka so nyi shira aje shira yen de obo osoro ni asase de oto nsuo sa onyankopon no na ena anwumre medi ni shira o sa onhwa wo so omo ho ban onyi mfro ha oni amane nyina mu onhya wo den ko sise de waka fa ho ebeba mu ewo nyame agya oba ne ho nkronkron mu amen amen na me shira me ye consultation ukwada tiada ene kwasiada Wednesday Friday and Sunday from 8 o'clock up to 12. Come, you'll be blessed. God bless you. Bye-bye.